अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश खुरम और पुरसुकून होंगे। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यकीनन हम सब अपनी ज़िंदगियों में उसको तलाश करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ये चीज़ समझ नहीं पाते कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई या हमने ऐसा क्या किया कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगियों में कम है या हमें नहीं मिल रही। और वो है सुकून। हम अपने इर्द-गिर्द सुकून तलाश करते हैं। अ, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने हल्का अहबाब में ये बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हम क्या करें? ज़िंदगियों से सुकून ख़त्म हो गया है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि सुकून को ख़त्म करने में अपनी ज़िंदगियों से इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा अपना है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमने अपने आप को ऐसे कामों में डाल दिया है और ऐसी बातों में मगन कर दिया है कि हमारी ज़िंदगियों से सुकून ख़त्म हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हमने खुद को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से दूर कर लिया है। हमने अपने आप को ज़िंदगी की फ़ज़ूलियात में और बेबुनियाद कामों में इतना मगन कर लिया है कि हमारे पास वक़्त ही नहीं होता कि हम अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करें। अगर तो हम अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना होगा। हमें अल्लाह ताला को याद करना होगा, उसके ज़िक्र में खुद को गुम करना होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद फ़रमाता है कि दिलों का जो सुकून है, वो मेरे ज़िक्र में है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अपना रिश्ता मज़बूत करना होगा और दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करने होंगे। और हमें अपनी ज़िंदगी में ये रूटीन बनानी होगी कि बजाए इसके कि हम अपने टाइम को फ़ुज़ूल ज़ाया करें, वेस्ट करें हम अपना वक़्त, उससे बेहतर ये है कि हम बैठकर जो ल मोहल्ले की या दोस्त अहबाब या फ्रेंड्स की इधर-उधर की बातें करें, उससे बेहतर ये होगा कि हम खुद को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में मगन करें, दुरूद व सलाम में खुद को मगन करें। सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया। उसके बाद ये है कि आपने देखा होगा कि हम सुकून को अपने इर्द-गिर्द दूसरों की ज़िंदगियों में तलाश कर रहे होते हैं कि और हम ये चाहते हैं कि हर कोई जैसे हम हैं वैसा बन जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हर किसी की अपनी तबीयत है, हर किसी का अपना मिज़ाज है, हर कोई अपनी तबीयत का मालिक होता है, कोई भी किसी के मिज़ाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। तो अगर तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से बेसुकूनी ख़त्म हो जाए और सुकून आ जाए, तो हमें सबसे ज़्यादा ये करना होगा कि हमें दूसरों की ज़िंदगियों में झाँकना छोड़ना होगा और उनकी ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस को ख़त्म करना होगा और हमें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर फ़ोकस करना होगा। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी होगी और खुद को सुकून देने के लिए हमें हर वक़्त दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने से गुरेज़ करना होगा। अगर हम दूसरों की ज़िंदगियों में अपना सुकून तलाश करते रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगियों में सुकून हासिल नहीं कर पाएँगे। अगर हम हर वक़्त इस चीज़ में लगे रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है, उसने ये किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो यहाँ जा रहा है, वो उधर से आ रहा है, वो यहाँ होटलिंग करने गया था, उसने ये पहना था, ये खाया था, तो हम अपनी ज़िंदगियों का सुकून ख़त्म कर देंगे। तो बराए मेहरबानी अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए इन सारी बातों से जो है वो खुद को दूर रखें।
اس ٹائم پر ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے، بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے دوسروں سے اتنی توقعات وابستہ کر لی ہیں کہ ہم نے خود کو بہت پیچھے کر دیا ہے، اور ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں اس قدر جو ہے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری اپنی زندگی کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کا سکون واپس لانے کے لیے اپنی زندگیوں پر فوکس کرنا ہوگا، اپنے رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، اور دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا بند کرنا ہوگا، تب ہی ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت دوسرے کی برائی کرتے رہیں گے اور جو اس کے اندر اچھائی تھی اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمیں دوسرے کی تعریف کرنے میں ہمارا دل تنگ ہوگا، اور ایک دوسرے کو دوسروں سے بدگمان کرتے رہیں گے، تو یقین مانیں ہم کبھی بھی اپنی زندگیوں میں سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں، خوش باش رہیں، اور اپنی زندگی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اپنا سکون اپنی زندگی میں واپس لانے کے لیے خود کو ٹائم دینا ہوگا، اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہوگا، اور اپنا بننا ہوگا، تب ہی ہم اپنی زندگیوں میں سکون کو واپس لا سکتے ہیں، اور دوسروں کی زندگیوں سے خود کو جو ہے وہ پیچھے کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو ویسے گزارتا ہے۔ ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہر ایک کی زندگیوں میں سکون رکھنے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں سکون رکھنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہ کریں، اور خود کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہمہ وقت جو ہے وہ گم کر لیں، تو یقیناً ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچے گا کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کریں اور یہ سوچیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کب کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، تو ہم اپنی زندگیوں کا سکون واپس لا سکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ضرور اس چیز پر غور کریں گے، اور اپنے آپ کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں گے۔ ہم ان چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو جناب یہیں پر کرتے ہیں اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں خود کو مگن رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اپنے پیاروں کو ٹائم دیں، اور برا سوچنا چھوڑ دیں، ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو یہیں پر کرتے ہیں جناب، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ و رسولہ۔ لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔